हमारे सियासतदान जो हैं वो अपने मसाइल में उलझे हुए हैं। सियालकोट पुलिस जो है वो चैन की बांसुरी ज़रूर बजा रही है, लेकिन पुलिस की कारकर्दगी को अगर डिस्कस किया जाए तो वो इंतहाई मायूस है। 167 अफराद जो हैं उनको मौत के घाट उतारा गया, उनका कत्ल किया गया। अस्सलाम वालेकुम जी, प्राइम न्यूज़ के साथ मैं हूं अंजुम नकवी। नाजरीन, आज हम बात करेंगे सियालकोट के अमनो अमान के हवाले से कि सियालकोट के शहरी जो हैं वो कितने को महफूज हैं और कितने को गैर महफूज हो चुके हैं। अब मैं आपको ये बताता चलूं कि गुज़िश्ता साल 2021 के दौरान सियालकोट शहर से चोर और डाकू जो बेलगाम हो चुके हैं, उन्होंने 50 करोड़ से ज़ायद की वारदातें की हैं। और आज इसी मौजू पर मेरे साथ बात करने के लिए इरफानुल्लाह वड़ाइच एडवोकेट मौजूद हैं। इनसे भी हम सवालात करेंगे, इनके भी जवाबात जो हैं वो हम आप तक पहुंचाएंगे। इरफान साहब, सियालकोट में एक साल के दौरान 50 करोड़ से ज़ायद की वारदातें हो चुकी हैं, चोर और डाकू बेलगाम हो चुके हैं, क्या कहेंगे आप? पुलिस की कारकर्दगी को अगर डिस्कस किया जाए तो वो इंतहाई मायूस कुन है। आगे अगर पुलिस के रिसोर्सेज की बात करें तो वो भी इंतहाई मायूस कुन है। किसी भी हुकूमत ने या आला अफसरान ने पुलिस के मकामी सतह पे कभी तवज्जो नहीं दी। ना इनको अच्छी गाड़ियाँ मुहैया की जाती हैं, ना तफ्तीश के लिए प्रॉपर फंड हैं, ना नफरी पूरी है। 2700 या 2800 नफरी के साथ अगर आप कहें कि पूरा ज़िला कवर किया जाए तो वो मुमकिन नहीं है। जिस तरीके से आगे पब्लिक की ज़िम्मेदारियों की बात करें तो वो भी इंतहाई मायूस कुन है। तो पुलिस के साथ अगर पब्लिक की कोऑर्डिनेशन पार्टनरशिप प्रॉपर ना हो तो मैं नहीं समझता कि अमन अमान कायम हो सकता है। पुलिस वाले एक SHO के पास 15-20 मुलाजम हैं और उसको अगर आप 30 किलोमीटर का एरिया दे दें तो हर तरीके के जराइम, उसके साथ प्रोटोकॉल भी है जो मिनिस्टर्स को प्रोटोकॉल देना है। इरफान साहब, क्या आप समझते हैं कि सियालकोट के साथ जो हमारा साथ ज़िला है गुजरात, उसकी आबादी भी हमसे कम है, वहाँ पे पुलिस की नफरी भी बहुत ज़्यादा है, तो सियालकोट में इस नफरी के हवाले से कभी किसी ने सोचा नहीं है? सियालकोट के जो सियासतदान हैं इन्होंने भी कभी इस पर तवज्जो नहीं की, इस पर क्या कहेंगे? जी, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया है। गुजरात का मामला हम से छोटा ज़िला है, उसके सियासतदान जो हैं वो अपने ज़िले पे ध्यान रखते हैं, नज़र करते हैं और उनके मसाइल हल करने के लिए पिछले टर्न्योर में जब परवेज़ लाई गवर्नमेंट में थे तो उन्होंने प्रॉपर तरीके से जो भर्ती है वो अपने ज़िले की ज़रूरत के मुताबिक सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, पुलिस, कांस्टेबल वो भर्ती किए हैं। हमारे सियासतदान जो हैं वो अपने मसाइल में उलझे हुए हैं, अपनी ज़ात से बाहर निकल के सोचते नहीं हैं। अगर देखा जाए तो सियालकोट का ज़िला सियासी लिहाज से 85 में देखा जाए, 85 से पहले ख्वाजा सफदर साहब मजलिस शूरा के चेयरमैन थे। उसके बाद चौधरी अख्तर बरियो अरूज में आए, शेख एजाज फुल पावर में थे, बाद में ख्वाजा आसफ़ का दौर आता है तो आप मिनिस्ट्रीज़ देखें कि आपके पास वजारत ख़ारजा है, पानी बिजली है, ये इस तरह की इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्री गवर्नमेंट में भरपूर रोल आप भी देख लें। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि सियालकोट के साथ हमेशा से सुतीली माँ का ही सलूक हुआ है। नाजरीन, इसके साथ मैं आपको ये बताऊं कि एक साल के दौरान मामूली तलख कलामी होने पर, ख़ानदानी दुश्मनियों की वजह से, ज़मीन जायदाद की वजह से 167 अफराद जो हैं उनको मौत के घाट उतारा गया, उनका कत्ल किया गया। कातलों को सियालकोट पुलिस ने गिरफ्तार तो कर लिया, चंद एक मुकदमात होंगे जिनके कातल जो हैं वो सियालकोट की पुलिस की जदीद टेक्नोलॉजी की जो मशीन है उसकी गिरफ्त में नहीं आ सके, वहाँ पर उसको नाकामी है। लेकिन बेशतर मुकदमात जो हैं उनको वो सियालकोट पुलिस जो है वो ट्रेस करने में कामयाब हो चुकी है। इसके साथ मैं एक और पहलू की तरफ जाऊँगा। जब हम घर से निकलते हैं तो हम अपने आप को बड़ा महफूज तस्वुर करते हैं कि हमारी जानो माल की हिफाजत करने के जो दावेदार है सियालकोट पुलिस है वो अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल किसी जगह पर हमें नज़र नहीं आ रहा। सियालकोट पुलिस जो है वो चैन की बांसुरी ज़रूर बजा रही है, लेकिन शहर में अमन अमान को कायम करने में इसे यहाँ पर भी नाकामी का सामना करना पड़ा है। एक साल के दौरान सियालकोट शहर की गली मोहल्लों, आम शाहराहों से 3000 से ज़ायद मोटरसाइकिलें जो हैं वो चोरी हुई हैं, जबकि चोर और डाकू जो हैं वो भी सड़कों के बादशाह हैं और उन्होंने भी 500 से ज़ायद शहरियों से मोटरसाइकिलें भी छीनी हैं। इसके साथ जो नकदी छीनी जाती है, जो तलाई जेवरात हैं, जो उनके मोबाइल फ़ोन्स हैं, जो कीमती अशिया हैं वो इनसे बरक्स हैं, उनके तो रिकॉर्ड ही कहीं नहीं। और बेशतर मुकदमात ऐसे हैं जिनमें शहरी के साथ वारदात हो जाती है और वो थाने का चक्कर ही नहीं लगाता कि पुलिस उसे मजीद खज्जल कर देगी। इरफान साहब, ऐसा बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलता है कि जब मदई थाने जाता है
تو اس کو وہاں پہ خجل خواری ہی نصیب ہوتی ہے. کیا کہیں گے؟ یہ پولیس کی بھی ایک نفسیات ہے. اچھا پاکستان میں دیکھیں کہ یہ بڑا حیران کن کارکردگی والا جو معاملہ ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ کارکردگی یہ ہے کہ کسی تھانے کی حدود میں جرائم کم ہوں، تو پولیس کی کارکردگی یہ سمجھی جاتی ہے کہ نارکوٹکس کے کتنے زیادہ اس نے ایف آئی آرز دی ہیں. تو نارکوٹکس والے معاملے میں چرس، ہیروین، اس طرح کے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ 90% فیکٹیشس کارروائی ہوتی ہے پولیس کی. یہ صرف اپنی کارکردگی شو کرنے کے لیے ہے. اچھا بیچنے والا محفوظ ہے، پینے والا پکڑا جاتا ہے. تو اگر ایک تھانے میں ایک ماہ میں 10 کلو ہیروین برآمد ہو رہی ہے تو اس سے کم یہ پوچھنا چاہیے کہ بھائی پچھلے ماہ بھی برآمد ہوئی تھی، اب بھی ہوئی ہے، تو وہ ڈیلر کدھر ہیں؟ ان کا کلا کما کیوں نہیں کیا یہ جا کہا رہا؟ جا سکتا ہے کہ ڈیلر جو ہیں وہ پولیس گرفتار کرنے میں ناکام ہو جاتی ہے، اور جو پینے والا ہے وہ پولیس کے ہتھے چڑھ جاتا ہے. موسٹلی فیکٹیشس ساری کارروائی ہوتی ہے، جس سے پینے والے سے 2 پڑیاں برآمد ہوئی ہیں، اس پہ 9C کی ایف آئی آر. اب دیکھیں اس سال کا 2021 کا ریکارڈ دیکھیں تو 9A اور B کے کوئی ایف آئی آر نہیں نظر آئے گی آپ کو. آپ کو 9C کی ملے گی. تو 9C والی سمجھ نہیں آتی. اگر 9C اتنی برآمد کی ہے تو پھر ختم کیوں نہیں ہوئی؟ تو جب آتی ہے وہ لے کے آتا ہے. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سیالکوٹ پولیس جو ہے وہ 9C کے جو مقدمات ہیں وہ درج کر رہی ہے کلو کے حساب سے. ہر روز ہر تھانے میں 1-2 مقدمہ درج ہوتا ہے جس میں کلو، 2 کلو، 3 کلو چرس برآمد ہوتی ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سیالکوٹ میں اتنی منشیات برآمد ہونے کے باوجود منشیات کا قلعہ کما نہیں کیا جا سکا. وہ اس سے تو لگتا ہے کہ یہ مسلسل اس میں اضافہ ہو رہا ہے. تو اگر دیکھا جائے تو یہ جو پولیس آفیسر ہیں بیچارے، وہ اپنی مجبوریوں کے تحت فیکٹیشیس ڈالتے ہیں، برآمدگی بھی ڈالتے ہیں. نو ڈاؤٹ کہ بیچنے والے بھی موجود ہیں، پینے والے بھی موجود ہیں، لیکن ان کو ختم کرنے کے لیے کوئی طریقہ کار، کوئی سٹائل ہونا چاہیے. اس طرح تو نہیں ہے جس طریقے سے ہم کر رہے ہیں. یعنی کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ سیالکوٹ کی پولیس کے پاس نہ تو کوئی طریقہ کار ہے، نہ ہی ان کے پاس کوئی سٹائل ہے. یہ صرف اپنی وقت جو ہے وہ ڈنگ ٹپاؤ مہم جو ہے وہی چلا رہے ہیں. وارداتوں پہ کنٹرول کرنے میں ان کو خاطر خواہ کوئی فائدہ نہیں ان کو مل رہا، بس وقت گزر رہا ہے اور اسی طرح گزرتا رہے گا. ناظرین، اسی شہر سیالکوٹ سے ایک سال کے دوران، چونکہ میں ایک سال گزشتہ سال جو 2021 گزرا اس کی بات کر رہا ہوں، سیالکوٹ سے 30 کاریں جو ہیں وہ بھی چوری ہوئی ہیں. لا تعداد واقعات ہیں چوری ڈکیتی کی، ایسی واقعات ہیں جن میں کروڑوں روپیہ بھی چھینا گیا ہے اور پولیس جو ہے وہ چند کروڑ روپیہ برآمد کرنے میں اس کو کامیابی ہو سکی ہے. عرفان وڑائے صاحب آج پولیس کے مسائل کے اوپر بھی بات کر رہے تھے کہ پولیس کو بھی بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. حکومت وقت کو چاہیے کہ سیالکوٹ شہر جس کی آبادی 40 لاکھ سے زائد ہے اور جہاں پر جو پولیس کی نفری ہے وہ فقط 3000 کے قریب ہے، جس میں سے 1000 کے قریب پولیس اہلکار جو ہیں وہ تھانوں میں اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، اور سیالکوٹ کی 40 لاکھ کی آبادی کی حفاظت کرنے کے لیے پولیس کے پاس صرف 1000 جوان ہیں. عرفان وڑائے صاحب کا بھی ہم نے بات سنی. آئندہ بھی ہم انشاءاللہ تعالی کسی نئے موضوع پر آپ سے بات کریں گے. آپ لوگوں کو بھی صرف یہ میسیج دینا چاہتے ہیں کہ جہاں پر سیالکوٹ کے ادارے، سیالکوٹ کی پولیس سیالکوٹ کے شہر کے امن و امان کے لیے کام کر رہی ہے، وہاں پر ہمیں اپنی حیثیت اور اپنی طاقت کے مطابق بھی چاہیے کہ ہم بھی جرائم پیشہ افراد کی نشاندہی کریں، ان کے بارے میں ضلعی پولیس جو ہے اس کو آگاہ کریں کہ ہمارے گھروں کے اطراف میں جو لوگ رہ رہے ہیں وہ کون ہیں، اور ان کی گرفتاری کے لیے ہمیں بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. انجم نقوی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.